हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। तो लग चुका है आज का डिनर। तो चलिए शुरू करते हैं। तो शुरुआत करते हैं सलाद से गाइस। पहले सलाद खाना चाहिए। टमाटर, गाजर, प्याज, मर्चा, मीठा तेल। तो गाइस ये है चना का चटनी। गुड। हम्म। आप ट्राई करते हैं पनीर गाइस, पनीर। गाइस, वन बाइट चना का चटनी।